फास्ट या नाका, मातशें सुशेगाद या, मातशें सुशेगाद. स्पीकर हो खूब गंभीर आनी खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. अनएम्प्लॉयमेंटाच्या रेजोल्युशनाक स्पीकर सर आमी सपोर्ट करपाक, जो कार्लोस बाबान घातलेलो आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो आसा. आनी हे अनएम्प्लॉयमेंट आमी हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी उलयल्ले आसा, हेजो प्रश्न जो आसा तो मांडलेलो आसा. आयज तुमकां सांगपाची गरज ना, आनी कार्लोस बाबान टोटल जे सिनारियो आसा तो सांगलेलो आसा. पण हांव मेन उलोवंक सोदता तो स्कील गॅपाचे बद्दल. जे स्कील गॅप सद्याक गोंयांत चल्लेले आसा, आनी जो रिपोर्ट जो अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट जी आसा ती 2023-24 पिरियडीक लेबर फोर्स सर्वे PLFS हेजो डेटा इंडिकेट्स एज 15 to 29 years हेंचो ऑलमोस्ट एक्सिडींग टू 20%, म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% सुमार पावल्लो आसा. आनी ते स्पेसिफीक आतां तुमी पळयता खंयचे फार्मास्युटिकल सेक्टर जो आसा, जावं हॉस्पिटलेट सेक्टर आसा, टुरिझम सेक्टर, IT सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, हो तेंचो डेटा आसा स्पीकर, म्हाजो न्हू. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता 2024चो नास्कॉम गोवा हेंच्यांनी रिपोर्ट काडलो, एसोसिएशन रिपोर्ट जो आसा तेजेर सांगता की 75% जो फ्रेश ग्रॅज्युएट इन गोवा रिक्वायर्स सिग्निफिकंट रिस्किलिंग. जो भाशणान प्रत्येक वेळा जो CM प्रत्येक वेळा घेता, स्किलिंग, रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग. सो हांगा हो जो रिपोर्ट 2024चोच रिपोर्ट सांगता, हे कितली वर्सां जाली CM भाशण घेता. सो हेज्या बद्दल म्हाका दिसता CMन क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा.